आए मेरे साथ निकालिए, खुदावंद के कलाम में से देखेंगे हम इफिसियों उसका 5वां बाब, इफिसियों 5वां बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। इफिसियों 5वां बाब 15वीं से 20वीं आयत खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, आमीन। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जैसे कि अभी मैंने कलाम के शुरू में कहा कि हम नए साल में दाखिल हुए हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम नए साल की पहली इबादत में शामिल हैं, और 2021 का पहला जो संडे है ये हम मिलकर इस इबादत में शामिल हैं। जब भी हम नए साल में दाखिल होने को होते हैं, या जब हम नए साल में दाखिल होते हैं पहले संडे को या आखिरी इबादत पर या उससे पहले, अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो है वो रेजोल्यूशंस ठहराते हैं, मुख्तलिफ जो है वो वादे बांधते हैं, अपने साथ भी, अपने ख़ानदान के साथ, दोस्तों के साथ। अक्सर औक़ात देखा है जो लोग स्मोकिंग करते हैं या लोग जो ड्रिंक करते हैं, वो कहते हैं मैं आने वाले साल में स्मोकिंग जो है इसको तर्क कर दूंगा या ड्रिंक करना छोड़ दूंगा। अक्सर जो हैं बच्चे जो हैं वो कहते हैं मैं अपने वालिदैन का ओबीडियंट बनूंगा, और ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं कई दफ़ा जो स्टडीज़ में इतना सीरियस नहीं लेते, वो कई दफ़ा ये कहते हैं कि मैं आने वाले साल में और मेहनत के साथ पढ़ाई करूंगा या करूंगी। इसके साथ अक्सर देखा है कि ख़ानदानों में कई दफ़ा जो बाप होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं अच्छा इस साल में अगर मैंने अपने ख़ानदान को वो वक्त नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था, तो मैं आने वाले साल में मैं ज़रूर कोशिश करूं कि मैं अपने ख़ानदान के लिए और बेहतर कुछ कर सकूं, बेहतर से बेहतर कुछ कर सकूं। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि कई दफ़ा जो बाप होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को कहीं बाहर फहराने घूमने के लिए भी लेके जाऊंगा। अक्सर बच्चों को कहते हैं गर्मी की छुट्टियों में बेटा मैं आपको बाहर कहीं लेके जाऊंगा घूमने के लिए। और हम इन तमाम चीज़ों में देखते हैं कि जब लोग मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के वादे करते हैं, वो कहते हैं कि आने वाले साल में मैं ऐसा करूंगा, तो क्या इसमें हमें ऐसी चीज़ दिखाई देती है? क्या हमें इन सब लिस्ट में खुदा का पहलू दिखाई देता है, कलाम दिखाई देता है कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से चाह रहे हों कि मैं आने वाले साल में खुदावंद के लिए क्या करूँगा, या मैं आने वाले साल में जो खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है उसमें क्या करूँगा। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जबकि हम इस नए साल में दाखिल हुए हैं तो खुदावंद हमसे चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक
अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदावंद चाहता है कि जो आपकी अपनी रेजोल्यूशंस हैं इसमें कलाम को भी शामिल करें। आज हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों की कलीसिया को क्या कह रहा है। पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों की कलीसिया से मोहब्बत करता है, इसलिए वो उनको ये खत लिख रहा और उसमें ये कलाम उनसे कर रहा है कि उनको किस तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और ये जो कलाम है ना सिर्फ इफिसियों की कलीसिया के लिए बल्कि आज ये खुदावंद हमारे साथ भी ये कलाम कर रहा है कि जब हम नए साल में दाखिल होते हैं तो हमें किस तरह खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करने की ज़रूरत है। और आज जो मैंने कलाम को टाइटल भी दिया वो ये है, लिव विद विजडम। हमें दानिशमंदी के साथ चलने की ज़रूरत है। और आज हम 4 चीज़ों के मुतालिक सीखेंगे। पहली चीज़ जो खुदावंद के कलाम में हम देखेंगे, अपने चाल चलन में हमें हिकमत की ज़रूरत है। दूसरी बात कि हमें खुदावंद की मर्ज़ी को जानने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो आज हमने खुदावंद के कलाम में से भी देखी, रूह की मामूरी। और चौथी बात जो हम खुदावंद के कलाम में से आज देखेंगे वो है हमेशा शुक्रगुजारी करते रहना। आए में पहली बात जो आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि हमें अपने चाल चलन में किस तरह हिकमत की ज़रूरत है। आज पौलुस जो है जब वो कलीसिया के साथ कलाम कर रहा है तो आज 5वें बाब की जो 15वीं आयत में वो क्या कहता है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो। पौलुस जो है वो इफिसियों की कलीसिया से कलाम कर रहा है और उनको वो कह रहा है, बी वाइज इन योर वॉक। अपनी जिंदगी जो बसर कर रहे हो उसमें तुम्हें दानाई से चलने की जरूरत है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम 15वीं आयत से ऊपर के हिस्से को देखें तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया से मुखातिब है और उनको वो ये बातें बता रहा है कि उनमें कौन सी चीज़ें जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं होनी चाहिए, कौन सी बुराइयां जो हैं वो कलीसिया में और आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जब 15वीं आयत से आकर वो बताता है कि इसके अलावा हमारे अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, खुदा क्या चाहता है कि हम अपने रवैये में और हमारी ज़िंदगी में उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले वो बातें बयान करता है कि कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके बाद वो बयान कर रहा है कि हमें किन चीज़ों की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। अगर ऊपर के हिस्से में हम देखें तो कुछ चीज़ें जो उसने कलीसिया को कही वो ये है कि उनमें जो है वो ठट्ठाबाजी नहीं होनी चाहिए, उनमें नापाकी नहीं होनी चाहिए, हरामकारी नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे को मलामत नहीं करना चाहिए और तारीकी में उनको ज़िंदगी बसर नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो कहता है कि उनको नूर में ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। और 14वीं आयत में भी वो कहता है कि इसलिए वो फरमाता है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तू मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज पौलुस जो है जिस तरह वो इफिसियों की कलीसिया से कलाम कर रहा है, आज वो हमसे भी ये कलाम कर रहा है कि हमें किस तरह बेदारी की ज़रूरत है। हमें इस नए साल में किस तरह खुदावंद चाहता है कि जब हम इस नए साल में दाखिल हुए हैं तो हमारी ज़िंदगी का रवैया किस तरह होना चाहिए। वो आज 15वीं आयत में वो कहता है कि हमें नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह चलने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि जब उसने हमें
اپنا روح عطا کیا ہے، اس نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دانشمندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ جب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے بھی جب متی رسول کی انجیل میں 7ویں باب میں جب اس نے دانا کی مثال پیش کی تو اس نے کہا کہ جو شخص میری باتیں مانتا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتا، ان کو پر ایمان لاتا ہے، تو وہ ایسے دانا کی مانند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر تعمیر کیا اور می برسا، طوفان آیا، لیکن اس کو کچھ نقصان نہ ہوا۔ اور جو میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، وہ ایسے نادان کی مانند ہے جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا اور بارش آئی، طوفان آیا اور اس کا بنیاد چونکہ کچھ بھی نہیں تھی، ویک تھی، وہ اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہ سکا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج خداوند کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں جب اس نئے سال میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں خداوند کہتا ہے کہ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے اور کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ مسیح جو ہماری خاطر اس دنیا میں آیا، جو ہم نے پچھلے ہفتہ میں جو ہم نے بڑا دن کرسمس منایا، اس نے اپنی جان دے کر ہمارے لیے فدیہ دیا، اور ہم نے جب نجات پائی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو نجات دہندہ ہیں وہ تاریکی میں نہیں بلکہ اب روشنی میں زندگی بسر کریں، وہ جو ہیں حکمت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ اور وہ کہتا ہے وقت غنیمت ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہر جگہ برائی دکھائی دیتی ہے۔ لوگ جو ہیں آج کل خداوند کے کلام سے بھی ہٹ رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں چونکہ وہ بیج جو ہے وہ اتنا جاڑ نہیں پکڑ رہا ہوتا، اس لیے ابلیس ان کو اکھاڑ دیتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم وقت کو غنیمت جانتے ہوئے دانشمندی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح نے جب ہم اس میں تبدیل ہو چکے ہیں، نئے انسان بن چکے ہیں، تو ہمارا کریکٹر بدلنا چاہیے، ہمارا رویہ بدلنا چاہیے، ہمیں اس دنیا کے ہم شکل نہیں رہنا چاہیے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 2 باب کی 10ویں آیت میں پولس رسول کیا کہتا ہے۔ وہ کلیسیا کو کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے ہمارے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، پولس جو ہے وہ کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نیک کام کرنے کے لیے ہم نے نیا جنم پایا ہے، ہم جو ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمارے سے پہلے اس راہ کو تیار کیا تھا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، اس میں رہتے ہوئے، ہم جو ہیں مسیح کی طرح اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ اس نے ہماری خاطر جنم لیا اور اس دنیا میں آیا۔ جب ہم 5ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت دیکھتے ہیں تو کلام میں یوں لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ پہلی آیت میں پولس کلیسیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں، جو اس کی شبیہ پر پیدا ہوئے بنے ہیں،
آج پولس جو ہے وہ کلیسیا سے کیا کلام کرتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خدا کی مانند بننے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، جب ہم یہ جانیں گے کہ ہم خون خریدا ہے، جب ہم جانیں گے کہ مسیح نے ہماری خاطر یہ اپنی جان دی، جب ہم یہ جانیں گے کہ ہم نجات دہندہ ہیں، تو ہمیں کس طرح روشنی میں چلنے کی ضرورت، ہمیں کس طرح داناؤں کی طرح چلنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، دوسری آیت میں وہ کہتا ہے اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خداوند کی نظر کر کے قربان کیا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کا کلام ہمیں آج سکھا رہا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نئے سال میں خداوند جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رویے میں، اپنی زندگی میں اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اس کے مشابہ ہوں اور اس کی مانند بنتے جائیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم داناؤں کی طرح زندگی بسر کریں گے، جب ہم نادانوں کی طرح نہیں بلکہ ایک دانشمند شخص کی طرح خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ آج خداوند کا کلام ہم سے چاہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے اور بیٹی، اس آنے والے سال میں کیا تو میرے کلام کے مطابق حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس سال کو گزارنے کو ہے جیسے میں چاہتا ہوں؟ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں داناؤں کی طرح زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح امثال 10ویں باب کی 23ویں آیت میں بھی لکھا ہے، احمق کے لیے شرارت کھیل ہے پر حکمت جو ہے وہ عقل مند کے لیے ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، ایسے لوگ جو نادان ہیں ان کے لیے جو کوئی اگر غلط کام ہے وہ ایک مذاق کی طرح ہے، لیکن کلام ہمیں کہہ رہا ہے حکمت صرف اور صرف جو ہے وہ دانشمندوں کے لیے ہے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکمت صرف اور صرف خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ہم اپنے ٹیلنٹ سے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خدا کی دین ہے، یہ خدا کی برکت، اس کا تحفہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو حکمت میں آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے پولس رسول جو ہے وہ کلیسیا سے مخاطب ہے، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی بیوقوفی اور نادانی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہم جو ایماندار ہیں ہمیں اب اپنی زندگی جو ہے وہ مسیح کے کلام کی مطابق گزارنے کی ضرورت، اور ہمیں اس کے مشابہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آئیں دوسرا پوائنٹ جو آج کلام میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند کی ہمیں مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں let us know understand God's will in our lives، کہ خدا ہماری زندگی میں کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے۔ میرے عزیزو، جیسا کلام میں 17ویں آیت کے دوسرے حصے میں اس نے کیا کہا، خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں خداوند کیا چاہتا ہے، جس طرح پولس نے 5ویں باب کی پہلی آیت میں بھی کہا، اس نے کہا کہ اے عزیزو خداوند کی مانند بنو۔ خداوند کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں اس کے مشابہ ہوں، اس کے ہم شکل ہوں، اور مسیح بھی یہ چاہتا ہے۔ اس نے بھی جس طرح ہم سے محبت رکھی جب اس دنیا میں تھا، مسیح نے کیا کہا؟
کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت رکھو۔ کلام ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہمیں مسیح کے مشابہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ رومیو 12واں باب اور دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کا کلام کیا ہمیں سکھا رہا ہے؟ خداوند کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو جہان ہے، یہ جو دنیا ہے، اس میں رہنے والے لوگوں کا حال کس طرح کا ہے، ان کے ایکشنز کس طرح ہیں، وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اس زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک چیز میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق جس طرح خداوند چاہتا ہے ویسے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ہمیں جو ہے خداوند کے کلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تجربہ سے وہ کہہ رہا ہے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جو ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج خداوند کے کلام میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں کہ پولس جو ہے وہ اس چیز کو ان پیک کر رہا ہے، وہ ہم پر واضح کر رہا ہے کہ خداوند جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، خداوند میری زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس آنے والے سال میں خداوند جو ہے وہ میری زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جانیں اور اس کے مطابق، مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ جس طرح رومیو 8ویں باب 29ویں آیت میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے ہم شکل ہوں۔ اور پہلا تھسلنیکیوں 4 باب کی 3 آیت میں وہ کہتا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں، ہم اپنے رویوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے کریکٹر میں پاک بنیں، پھر ہی ہم مسیح کے ہم شکل ہو سکتے ہیں۔ اور خداوند جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، جس طرح پولس پہلے تھسلنیکیوں 5ویں باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح میں تمہارے باپ خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج اس حوالہ میں، خداوند کے کلام میں، آج نئے سال کی پہلی عبادت میں خداوند جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہے۔ آج اس چھوٹے سے حوالہ میں پولس جو ہے وہ کلیسیا سے کلام کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح اس نئے سال میں خداوند کی مرضی کو جان کر اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند جو ہے وہ محبت ہے، اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ جو اس کے پیارے ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب یسوع اس دنیا میں آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں جو ہے
अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। आज इस नए साल के मौके पर खुदावंद चाहता है कि जब हमें उसने अपने शबीह पर बनाया है, उसने अपने बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया, उसने हमें कीमत से खरीदा। आज वो हमसे कलाम कर रहा है, आज वो हमसे कह रहा है, आए मेरे बेटे और बेटी मेरी मानत बन और मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम किस तरह उसकी मर्जी को जान सकते हैं? हम खुदावंद के कलाम के जरिए उसकी मर्जी को जान सकते हैं। हम दुआ में जब खुदावंद की हुजूरी में जाते हैं, जब हम खुदावंद के साथ हमारा ताल्लुक होता है, तो वो हमसे कलाम करता है। बहुत दफ़ा जो है खुदावंद पर्सनल वे में भी कलाम करता है, जिस तरह उसने पौलुस रसूल से अमाल 27वें बाब में जब वो उस तूफान में था तो उसने उससे कलाम किया और खुदावंद ने अपनी मर्जी को उस पर वाजिया किया कि तुझ पर कोई आंच नहीं आएगी और तू सलामती के साथ रोम पहुंचेगा और कैसर के सामने खड़ा होकर मेरी गवाही देगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है वो अपने लोगों से कलाम करता है, वो उनको सिखाता है और वो चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने। हमें ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। हम जब वो हमें पुकारता है तो हम देखें कि वो जब हमसे कलाम कर रहा है तो उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में क्या है, वो क्या हमसे चाहता है। जिस तरह मसीह ने कहा कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने आया हूं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम भी मसीह के शागिर्द होते हुए हमें भी मसीह ने कहा है कि इस दुनिया में हमें अंजील की बशारत करनी, मुनादी करनी। इसलिए वो चाहता है कि हम उसके मुशाबा हों और खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। आए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो है रूल कुदुस की मामूरी। मेरे साथ देखिए 18वीं आयत में यूं लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि पौलुस ने कलीसिया में उसने उन बुराइयों का जिक्र किया जो नहीं होनी चाहिए। उसने 3री आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम उसका जिक्र करते हैं कि जो उसने कहा कि कलीसिया में ये बुराइयां नहीं पाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने रूह की मामूरी के साथ वो शराब नोशी का मुवाजना कर रहा है। वो क्यों इस तरह का मुवाजना कर रहा है? इसकी एक वजह जो है वो उस वक्त के कल्चर में शराब नोशी का बहुत ज़्यादा होना भी हो सकता है, क्योंकि जब लोग शराब में मतवाले होते हैं तो हम जानते हैं कि वो कभी भी अपने होश में नहीं रहते। जब लोग शराब में मतवाले हों तो वो कभी भी किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी से खुदावंद को शो नहीं कर सकते। वो नहीं बता सकते कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं जब वो उस नशे की हालत में हों, क्योंकि
वो नशा जो है उस वक्त उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जब कोई भी नशे में मतवाला होगा, उसको नहीं मालूम होगा कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि उस वक्त के कल्चर में चूंकि बहुत ज्यादा शराब नोशी का असर पाया जाता था, इसलिए पहली कलीसिया में भी जब रसूल जो है उन पर रूल कुदूस नाजल हुआ और उन्होंने हर जुबान में जाकर खुदावंद की तमजीद करना शुरू की, तो उस वक्त भी क्या बहुतों ने क्या कहा कि ये शायद नशे में है, ये शायद शराब के नशे में है। तब पतरस ने उनको जवाब दिया कि हम नशे में नहीं हैं, बल्कि हम उस मसीह की मुनादी और खुशखबरी तुम्हारे पास लेकर आए हैं जिसने तुम्हारे और मेरी खातर अपनी जान का फिदिया दिया। ये तब मुमकिन है जब आप नशे में नहीं, जब आप रूह से मामूर हैं, तभी आप लोगों को उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। कोई भी नशे में मामूर होकर खुदावंद के कलाम की मुनादी नहीं कर सकता। इसलिए खुदावंद का कलाम जो है हम देखते हैं, इसलिए वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमें किस चीज से मना होने की जरूरत है, क्योंकि इससे खराबी और बिगाड़ पैदा होता है। और इसके अगेंस्ट जो है वो क्या कहता है कि हमें रूह से मामूर होने की जरूरत है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें रूह से मामूर होने की जरूरत है। बहुत दफा हम देखते हैं कि खादम हजरात जो हैं वो कलीसिया को वो सिखाते हैं कि उनको रूह की मामूरी की जरूरत है, उनको रूह की जरूरत है। क्या एक नजात दहिंदा जो है वो रूह के बगैर है? खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद ने तोहफे के तौर पर जब हम नजात पाते हैं तो अपना रूह बख्शा। तो फिर ये रूह की मामूरी क्या है? ये रूह की मामूरी कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आप किसी में हम डाल सकते हैं। जब हम मसीह को कबूल करते हैं, जब हम नजात पाते हैं, तो हमें खुदावंद का रूह जो है वो तोहफा के तौर पर मिलता है, वो मददगार मिलता है। इसलिए हर जो ईमानदार है उसमें खुदावंद का रूह पाया जाता है। मेरे साथ देखिए, खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए इफिसियों पहला बाब उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है। इफिसियों पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। जब हम उस खुशखबरी को कबूल करते हैं, उसको मानते हैं, तो हमें जो है खुदा अपना रूह अता करता है। हम देखते हैं कि जब ईमान के साथ ईमानदार जो है वो नई जिंदगी में दाखिल होता है, वो जब बपतिस्मा भी लेता है, तो उस वक्त भी खुदा उसको पाक रूह बख्शता है, अपना रूह बख्शता है। हर एक नजात दहिंदा जो है उसको खुदावंद ने अपना रूह बख्शा है। मेरे बहन और भाइयों, हमेशा इस चीज को याद रखिए कि आप में खुदावंद का रूह बसा हुआ है। ये वो रूह है जो आपको हदायत करता है। ये वो रूह है जिसने आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया है और उसने आपको छुटकारा बख्शा। मेरे साथ देखिए, इफिसियों चौथा बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। रूह के वसीला से आप
پر ہمیشہ کی زندگی کے لیے مہر ہو چکی ہے۔ آپ مبارک لوگ ہیں کیونکہ آپ میں خداوند کا روح پایا جاتا ہے۔ اور آج پولس رسول جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو روح خداوند میں بخشا ہے، آپ کو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے کہ ہمیں پورے طور پر خداوند کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، ہم دیکھیں گے اس کی تصدیق خداوند کیا کہتا ہے، کیا گواہی کلام دیتا ہے۔ افسیوں 3 باب اس کی 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں تو جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لکھا ہے that you may be filled with the fullness of God۔ یہاں پر جو روح کی معموری پولس جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے that you may be filled with the fullness of God، تاکہ ہم خداوند میں معمور ہو سکیں، تاکہ ہم اس کو پورے طور سے جان سکیں اور اس کو اپنا سکیں، جس طرح اس نے پہلی آیت میں بھی کہا کہ اے عزیزو خدا کی مانند بنو۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں موقع دیں گے کہ وہ ہمیں اس فلنس تک لے کر جائے، تاکہ ہم اس فلنس تک پہنچ سکیں۔ نہ صرف وہ کہتا ہے کہ خدا میں معموری کی ضرورت ہے، بلکہ وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ بلکہ مسیح میں بھی فلنس کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مسیح بھی ہے وہ خود خدا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 4 باب کی 30ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح، افسیوں 4 باب کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ مسیح کے پورے قد کے اندازہ، یہ دوبارہ وہی لفظ ہیں جو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا، معمور ہو جائیں۔ اگر ہم انگلش ورژن میں ESV کو مطالعہ کریں تو اس میں دوبارہ جو لکھا ہے ٹو دا میئر آف اسٹیچر آف دا فلنس آف کرائسٹ۔ روح کی معموری کیا ہے؟ ہمیں مکمل طور پر مسیح کو اپنانے کی اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو موقع دیں گے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے ہمیں روح سے معمور ہونے، یعنی روح کی ہدایت کے مطابق مکمل طور پر خدا کو اور مسیح کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب ہم روح سے معمور ہوں گے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ اس نے 19ویں آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ آمین۔ جب ہم خداوند کے روح سے معمور ہوں گے، جب خداوند کا روح کلیسیا کو گائیڈ کرے گا، جب اس کا روح جو ہے میوزک میں شامل ہوگا، آپ کی آوازوں میں شامل ہوگا، تو وہ سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کی پرستش کریں گے۔ یہ روح کی معموری کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب ہمیں روح گائیڈ کرتا ہے، جب ہم خداوند کے روح کو موقع دیتے ہیں کہ وہ سازوں کے ذریعے اور آوازوں کے ذریعے وہ مل کر ہم پرستش کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس پرستش سے خداوند خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ہاریزونٹل لیول پر دیکھیں تو کلیسیا جو ہے ایک دوسرے کی بڑھوتری کر رہی ہوتی ہے، اور وہ سب روح میں مل کر پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اور
उस बढ़ोतरी में उनको बरकत मिलती है। और जब हम वर्टिकल तौर पे देखते हैं तो इस रूह में जब हम प्रस्तिश करते हैं तो वो प्रस्तिश जो है किसके लिए हम कर रहे होते हैं, वो खुदा के लिए कर रहे होते हैं। और खुदा अपने लोगों की प्रस्तिश से जब वो खुश होता है तो उनको वो बरकत देता है। इसलिए पौलुस जो वो कह रहा है कि हमें जो है रूह की हदायत के मुताबिक आपस में मिलकर रूहानी मज़ामीर और गीत गाने और प्रस्तिश की ज़रूरत है। आमीन। आखिरी हिस्सा, आखिरी बात, पॉइंट जो खुदावंद के कलाम में आज हम शेयर करेंगे वो है मुख्तसर तौर पर कि हमें हमेशा शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? 20वीं आयत में वो कहता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। हम देखते हैं कि पहला थस्सलुनीकियों 5वें बाब की 18वीं आयत में भी पौलुस जो क्या कहता है, वो कहता है कि हर हाल में तुम मसीह का शुक्र अदा करो। हम जिस हाल में भी जिंदगी बसर कर रहे हैं वो चाहता है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज जब हम इस नए साल में दाखिल हुए हैं तो खुदावंद जो है वो आज हमसे कलाम करता है। वो उसने आज हमसे कलाम किया है कि हमें किस तरह अपने कंडक्ट में खुदावंद के मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने की जरूरत है। अपनी जिंदगियों में देखें किस तरह 2020 में 2020 में खुदावंद जो है उसने इन तमाम हालात में भी आपको संभाले रखा। उसने हर जरूरत को पूरा किया। आज अपनी जिंदगी में सोचिए, जब खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है, वो आपसे चाह रहा है कि आए मेरे बेटे और बेटी, इस आने वाले साल में मैं चाहता हूं कि तू हिकमत और दानिशमंदी के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर, ताकि लोग जाने कि तू मेरा बेटा और बेटी है। और वो चाहता है कि हम अपने रवैये में, अपने चाल चलन में दानिशमंदी को अपनाएं। वो चाहता है कि हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में जगह दें। वो चाहता है कि हम रूल कुदूस की गाइडेंस, रहनुमाई के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को बसर करते हुए खुदावंद की परस्तिश में इस साल को गुजारें और इस साल को खुदावंद की परस्तिश और शुक्रगुजारी का साल जानकर ठहराएं। खुदावंद चाहता है कि जब उसने हमें जिंदगी दी है तो हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हुए इस साल को खुदावंद के परस्तिश और शुक्रगुजारी का साल ठहराते हुए गुजारें। और इस साल में खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारियां पेश करें। खुदावंद को कहें कि ऐ बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस साल ये नया साल अता किया है। और उसकी मर्जी को जानते हुए रूह की हदायत के मुताबिक आगे बढ़ते चलें। आमीन।